So guys, may panibago tayong video. Tawag dito, Toss Lady. Ganun lang yan guys, madali lang yan. Ganyan. Antay na lang mahulog siya. Parang binabato siya ng mga malaking muscle na mga tao. Si elephant. Ganyan lang. Pipindutin niya lang hanggang sa red. Kaya hanggang sa yellow. Ano yan? Universe Galaxy? Ay, nandito na naman tayo guys. Ang layo na guys. Yun, panalo na tayo. Ganun lang guys, tas ay ads. Ganun lang guys, tas ads. Ay, isa pa. May dalawa pa tayong games na mag-aabang. Okay? Like and subscribe nyo guys. Okay? 100 million meters. Di si elephant guys natatakot. Guys, ayan. Malayo. Gotta hit it with scream. Ay, na-miss ko guys. Ganun lang guys pag natatalo. Di na ito kailangan wifi guys. Kaya nga nagkakaali. Ay, ano to? Ay, my girlfriend. So guys, skip muna natin siya. So, ayan, ganyan lang. Joke lang. Oh, nag-upgrade mo siya. What the? Ay, atin na ako guys. Naglaho na ako. Saan ka napunta? Ano to? Lakas na. Baby demon. Oh. Oh. Teleport tayo dun guys. Wow. Ito. Wow. Ang layo. Layo na guys. 1,007 na. Hindi. 1,107 million. Hey, can I get 3 coffees, please? What is this? No. Moving. Just no. I want more, Boba. What is this? Hey, yo, you're killing the man. But there is some survivors. There's an orange. There's no survivor of them, right? Okay guys, dito na ang magtatapos ang pag-video natin. Like and subscribe for more videos.